हार्बर रोड वास्को अंधाधुंद डोंगर कापणीक लागून पालसाणा कोसळिल्ल्यान एकल्या कामगाराचो जीव गेलो जाल्यार आनीक 3 जाण कामगार भितन अडकल्ले तांकां वाचयले। हांगा सोबितीकरणाचे काम हातीत घेतिल्ले पूण माती कोसळटली म्हण थळाव्यांनी शिटकावणी दिल्ली। हाचेर दखल घेवन अधिकाऱ्यांनी पळोवणी करून काम बंद करतले म्हण सांगिल्ले। तरी लेगीत हे सुवातेर काम चालूच आशिल्ल्यान ह्या कामान एकल्याचो जीव घेतलो। तुवें अलर्ट केल्ले ऑलरेडी अलर्ट इन्स्पेक्शन केलें मी 30 एप्रिलाक ऑफिशियल इन्स्पेक्शन केलें तांकां लेटर करून तांकां दाखयलें आनी तेंचे जालें काम बंद करता म्हणून सांगलेलें तरी तेंच्यांनी काम चालू केलें म्हणून 11 मेक हांवें परतून हे झाडां कट करता तेन्ना तो व्हिडिओ काडून आतां सोशल मिडियार घातलेलो हांवें 11 मेक आतां हो जज हांगासर जातलें म्हणून आनी ते जालें पळय आनी हे तो आतां खंय आहा तो म्हाका दिसना तो इंजिनियरूच दिसना आतां ताकाच मेळपाक गेल्लो हांव बाबा कितें हेजेर रिस्पॉन्सिबल कोण काय विचारपाक अंदर ब्यूटिफिकेशन करता ये ब्यूटिफिकेशन पड़े लाइफ जो ब्यूटिफिकेशन काम करने के टाइम में मिट्टी अचानक से गिरा। उस टाइम वो भाग नहीं पाया, उस टाइम दब गया वो। हम लोग इधर साइड में थे तो हम लोग इधर बाहर और एक आदमी जख्मी हो गया। कितना लोग था तुम लोग? हम लोग टोटल 4 आदमी थे काम करने वाले। तो 3 आदमी अभी सेफ है, एक आदमी अभी तक। वो कैसे अंदर गया? वो उधर लोखंड अंदर में था तो बाहर निकल नहीं पाया, ये वजह से। लँडस्लायड जाली म्हळ्यार ते पावसा लागून काल ते मातशें सॉफ्ट जालेशें दिसता। फ्रेशली कट आसा तो पोर्शन आनी ते सकयल रिटेनिंग वॉलाचे 4 लेबरर काम करताले कॉन्क्रिटाचे। तातूंत ते लँडस्लायड जातकीर तो एकटो ट्रॅप जालो। 3 जाण तातूंतल्यान हे जाले, एस्केप जाले। तातूंतले 2 जाण बरे आसा, एकट्याक स्लायटली इंजर्ड आसा, ताका हॉस्पिटलान शिफ्ट केला, बरो आसा तो। हाजो कोण ट्रॅप आसा ताका काम काडप चालू आसा। बॅकग्राउंडान तुम्ही पळयशात जाल्यार यू सी द कॅरेक्टरिस्टीक ऑफ द सॉयल, इट लुक्स व्हेरी पोरस। आमी पळय गोंयान फामाद आसा आमचे चिरे बिरे तसले, ते कितें जाता ते सदां फुसफुसीत आसा, सदां उदक एब्जॉर्ब करता आनी त्या खातीर हाचेर अशें काम करतना यू हॅव टू टेक प्रिकॉशन। इट इज अ व्हेरी अनसायंटिफीक वे ऑफ वर्किंग। हातून कांय तकलीफ वापरूंक ना। जेन्ना अशें स्टीप जेन्ना हिलॉक आसता, दोंगर आसता, ताका स्टेप्सांनी कातरपाक जाय। हें डायरेक्ट फास्ट करपाक, टायम सेव करपाक, पयशे सेव करपाक हें अशें करतात आनी दॅट इज वाय द लँडस्लायड टेक्स प्लेस। आनी हांगा तर पयशा इतलीं झाडां आसा, दॅट मिन्स ही हाचे पयलीं झाडां आशिल्लीं ती कापले आसतलीं। सो दॅट मिन्स द स्ट्रेंथ पळय आशिल्लें, तो बॉन्ड आशिल्लो, रूट्स पळय वेता आनी पळय सॉयल गट धरता पळय ती पयलींच म्हाका दिसता लूज आशिल्ली, ते झाडां कापल्यान हांगा। आनी म्हाका दिसता प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय की लँडस्लायड अशें जायना, कशेंय जायना। तें खुबश्यो मिस्टेकी जाता ताजे पयलीं, म्हणजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान मे बी परमिशन दिलां आसतलें झाडां कापल्या, सपोज दिवंक ना जाल्यार इट इज अनदर वायलेशन ऑफ द लॉ। दुसरें विदाउट स्टेप्स कापला म्हणजे प्रिकॉशन घेवना, and that is why we have lost one laborer. So हांव ऑथॉरिटी कडेन मागता सारकी स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन करपाचें आनी अशें कितें करतात पळय दे रशिंग इन टू सम प्रोजेक्ट्स हाचेर 10 फावटांनी चिंतपाक जाय। हें फर्स्ट टायम जायना, हाचे पयलींय जालां, वर्साचे वर्सां हें जायत आसा। सो वी वील बी टेकिंग अप दीस मॅटर इन एनी केस। अशी घडणूक परत जावची न्हय म्हण खर पावलां उबारून बेगोबेग काम करतले दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान आश्वासन दिला। अशा घडणुकांचेर पयलींच खर पावलां कित्याक उबारिनात? लोकांचो जीव वचपाची वाट कित्याक पळयली वता? लोकांक प्रश्न पडला। Now today when the laborers have entered their property to do the steel railings and other carry on with the rest of the work, because of yesterday's rain and the instability caused because of the rainfall, the soil has come down and that is why the person got trapped in between. And unfortunately one person is deceased and the other one person is taken to the hospital. He's having minor injuries. So
we have given instruction to PWD to ensure that this work is being completed in a time-bound manner before the monsoon in another 1 week or 2 weeks. And in the entire stretch also we have asked them to ensure the steel railing and other precautionary measures are being installed in another 1 or 2 days so as to ensure that no other casualties or risks are being posed to the people. What's your observation at the site, ma'am? The way it was excavated. So since it is PWD ka work, I don't think I'm the technically the right person. But they were telling since it is steep cutting and all, there was a congestion or there was a requirement of land which was not given. That is because of which it has happened. All those things technically sound authorities will be coming. सर में लोग बोलते हैं उनको इधर जाने का है अपने गांव में, मट्टी कब तक हटाएंगे? Yeah, so in another 40-45 minutes after the Panchnama is done, we will be removing the sand. And in between, if there is any emergency, we will be tying up with MPT to permit the way. So in 1 hour, this should be cleared. गोवा 365 खातीर हिरो महाले, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर.